अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल और आपसे मुखातब हूं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से। नाजरीन, आज मेरे लिए मुसरफियात से भरपूर दिन गुजरा। मैं आज फ़ॉरेन ऑफिस था, मैं डिप्लोमेटिक जर्नलिस्ट हूं, फ़ॉरेन ऑफिस कवर करता हूं। और आज फ़ॉरेन ऑफिस में यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट वोल्कान बोस्कर आए हुए थे। उन्होंने आज पाकिस्तान का दौरा किया। वो 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हुए हैं और वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट हैं। वो एक सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं और वो तुर्की से बिलोंग करते हैं। नाज़रीन, आज उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की और पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया कि पाकिस्तान कैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का किस तरह एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। तो ये मुझे बहैसियत है पाकिस्तानी सहाफ़ी जान के खुशी हुई कि पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में इंतहाई अहम रोल प्ले कर रहा है यूनाइटेड नेशन के लेवल पे। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने वेलकमिंग रिमार्क्स में उनको पाकिस्तान खुशामदीद कहा। और सबसे पहले जो डिस्कशन स्टार्ट हुई वो पैलेस्टाइन इशू पे स्टार्ट हुई। और पैलेस्टाइन इशू पे उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर लॉबिंग की और दुनिया को कन्विंस किया कि गज़ा के अंदर सीज़ फायर हो, और किस तरह पाकिस्तान ने अपने रोल को उजागर किया। इसके बाद नाज़रीन, सीज़ फायर में पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंट रोल था, जो यहाँ से वो गए न्यूयॉर्क, शाह महमूद कुरैशी साहब, उस पर उन्होंने डिस्कशन की। फिर उन्होंने लिंक किया पैलेस्टाइन इशू को कश्मीर इशू के साथ और बताया कि पैलेस्टाइन के साथ साथ कश्मीर में भी बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं दे रहा, उनके हकूक़ सलब कर रहा है। ये शाह महमूद कुरैशी की डिस्कशन थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उन्होंने इजिप्ट के जो हैं रोल को एक्नॉलेज किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि इजिप्ट जो है उसने किस तरह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया सीज़ फायर कराने में, और ख़ासकर उन्होंने प्रेसिडेंट सीसी का जिक्र किया, बताया कि इजिप्ट के रोल की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। और उन्होंने साथ साथ हमें ये भी बताया कि कल रात इमरान खान ने प्रेसिडेंट सीसी को कॉल भी की है और पैलेस्टाइन इशू पर बात की है। तो नाज़रीन, ये लास्ट उन्होंने ये बात कही कि अफ़गान पाक टर्की ट्राइलेटरल डायलॉग हो रहा है अफ़गान इशू पर, जिसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले करेगा। तो बुनियादी तौर पर जो शाह महमूद कुरैशी का पार्ट था उसमें उन्होंने फ़लस्तीन पर बात की, कश्मीर पर बात की और अफ़गान इशू पर बात की, और ये एक वेलकमिंग रिमार्क्स थे। तो जो यूएन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले एक्नॉलेज किया पाकिस्तान के रोल को कि पाकिस्तान ने किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पैलेस्टाइन इशू पर, और पाकिस्तान के रोल की वजह से ही वहाँ सीज़ फायर हुआ है। और भी कुव्वतें इन्वॉल्व हुई है, इजिप्ट इन्वॉल्व हुआ है, टर्की। लेकिन उन्होंने ख़ासकर जो पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल न्यूयॉर्क के अंदर जो शाह महमूद कुरैशी की जानब से जो एक डिनर होस्ट किया गया था, लंच या डिनर होस्ट किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा में उनके मुबस्सिरीन या रिप्रेजेंटेटिव्स उनको बुलाया गया। तो उसके उन्होंने कहा कि उधर से टेम्पो बनाया, उधर से बात शुरू हुई और उसके बाद ही पैलेस्टाइन इशू जो है उधर सीज़ फायर हुआ पैलेस्टाइन के मामले पे। तो ये पाकिस्तान की उन्होंने कही बात। बाकी उन्होंने ये कहा कि पैलेस्टाइन इशू पर ये उन्होंने यूएन की ऑफिशियल जो है स्टैंड दिया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन यूएन चाहता है, और बॉर्डर्स 1967 से पहले के। और इसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये वर्ड यूज़ किया कि ईस्ट यरूशलेम जो है वो पैलेस्टीनियन रियासत का कैपिटल होना चाहिए, और बॉर्डर्स जो हैं वो 1967 के जो है जो वॉर हुई थी उससे पहले के जो बॉर्डर्स थे उस बेसिस पे 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर नाज़रीन, उन्होंने ये बात कही कि कश्मीर इशू पर थोड़ा सा उन्होंने टाउंट मारा पाकिस्तान को कि जिस तरह पैलेस्टाइन इशू जो है वो हाईलाइट होता है यूएन में, इस तरह कश्मीर इशू उस तरह हाईलाइट नहीं होता। तो पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स थे उनको कहा कि आप भी इफ़ेक्टिवली इस पे काम करें, कश्मीर इशू को भी हाईलाइट होना चाहिए। लेकिन कश्मीर इशू पे भी उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही कि हम यूएन की करारदादों के मुताबिक कश्मीर इशू का हल चाहते हैं, और जिसमें कश्मीरी खुद फैसला करें कि वो किस मुल्क के साथ जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नाज़रीन कामयाबी थी कि यूएन की जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की ताहीद कर रहे थे कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की। बाकी उन्होंने ये कहा कि मैं यूनाइटेड नेशंस की असम्बली का प्रेसिडेंट हूँ, अभी मैं अनबाइस्ड हूँ, लेकिन पाकिस्तान से मुझे ख़ास मोहब्बत है। तुर्की और पाकिस्तान का जो तअल्लुक़ है वो किसी तहरफ़ का वो कह रहे थे मुताज नहीं है, हमारा हिस्टोरिक तअल्लुक़ है, और ये किसी तरह की इकनॉमिक कंडीशंस पे मुअस्सर नहीं है। एक
ہسٹورک ٹائی ہے، تو ان کی پاکستان کے لیے کافی دل سے خدمات تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد کی تعریف کی اور کہا کہ اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے اور اس شہر سے ان کو پیار ہے، جب بھی وہ آتے ہیں اس شہر کی بیوٹی کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ کافی زیادہ درخت ہیں، اور بعد میں انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی جو بلین ٹری سونامی کیمپین ہے اس کو بھی اکنالج کیا کہ اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر درخت پریزرو ہیں، اور اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ بعد میں کوشچننگ ہوئی بھی، ان سے کوشچن آنسرز بھی ہوئے، اور اس میں انہوں نے زیادہ یہی بات پیلسٹائن ایشو پہ اور کشمیر ایشو پہ بات ہوئی، اور آخر پہ جب افغانستان کے ایشو پر آئے انہوں نے کہا کہ افغان ایشو میں پاکستان ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے، پاکستان کی وجہ سے ہی افغانستان کے اندر پیس پاسبل ہے، اور اگر پاکستان نے اپنا رول نہ پلے کیا تو افغانستان پھر انارکی کی طرف جائے گا، وہاں سول وار ہوگی۔ وہ انہوں نے بڑے لائٹ انداز میں کہا کہ ہر کنٹری اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے، لیکن افغان ایشو میں پاکستان بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، تو یہ انہوں نے اکنالج کیا۔ تو یہ ناظرین آج ان کی پریس کانفرنس تھی، میڈیا ٹاک تھی۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی نے ان کے اعزاز میں دہرانے کا انتظام کیا، جس میں قومی اسمبلی کے ممبران اور قومی اسمبلی کی جو خاص کر قومی اسمبلی کی جو فارن افیئرس کمیٹی ہیں ان کے ممبران نے شرکت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس سے پہلے وہ NDU تھے، اور NDU میں بھی شاید انہوں نے کوئی لیکچر دیا، لیکن ان کی یہاں 3 روزہ دورہ ہے، یہاں ان کی مختلف مصروفیات ہیں، اور یہ سال میں دوسرا ان کا دورہ ہے۔ اسی سال میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا پاکستان کا دوسرا دورہ ہے۔ اس سے پہلے 2019 میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سیکرٹری جنرل بھی پاکستان آئے تھے۔ تو پاکستان میں ناظرین اتنی ہائی ڈگنیٹریز کا آنا یہ کافی خوش آئند ہے۔ کہا جاتا تھا کہ پاکستان انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو گیا ہے، کوئی پاکستان آنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس طرح کی ڈگنیٹریز کا پاکستان آنا، اس سے پہلے سعودیہ کے ولی عہد یا کراؤن پرنس کہہ سکتے ہیں جو مستقبل میں سعودیہ کے جو حکمران ہوں گے وہ پاکستان آئے، 2020 میں آئے۔ 2020 کے پہلے 2 ماہ میں 2 امپورٹنٹ شخصیات آئی، محمد بن سلمان آئے اور پھر UN کے سیکرٹری جنرل آئے۔ اس کے بعد انفارچونیٹلی پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہو گئی، کرونا وائرس ہوا۔ تو اس طرح کی ڈگنیٹریز کا پاکستان آنا اور اس سے یہ اعتماد ہے کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل پلیئر ہے جو اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ خاص کر پیلسٹائن ایشو میں پاکستان کے رول کو بہت اکنالج کیا گیا، افغانستان کے جو معاملات ہیں پاکستان کی امپورٹنس پہ بات کی گئی، اور کشمیر ایشو پہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی گئی۔ تو کرکس یہ ہوا کہ یہ کافی سکسیسفل وزٹ رہا UN کی جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کا، جس میں انہوں نے پاکستان کی موقف کی حمایت بھی کی کشمیر پہ، اور پاکستان کا رول کو اکنالج بھی کیا افغانستان اور فلسطین کے معاملے میں۔ تو ناظرین، مجھے یعنی نعمان اشفاق مغل کو اجازت دیجیے گا، قومی اسمبلی اور سینٹ جو مشترکہ طور پر پارلیمنٹ کہلاتے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ سے پھر میری بات ہوگی۔ شکریہ۔